عندنا هنايا voilà. Pour un électron, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, donc pour un électron ici, عندنا la somme des forces est égale à M fois l'accélération. شكون هما les forces اللي عندي؟ عندي la force électrique وعندي la force magnétique du champ magnétique qui est égale à M dV sur dt. Ça, c'est pour un électron. Pour E- électron. La masse ديالو M والشحنة ديالو E. Donc, هذا l'électron هذا تأثر عليه la force magnétique ou la force électrique. La force magnétique هذه c'est moins E V vectoriel B. V, c'est la vitesse des électrons. Parce que là, l'électron qui تأثر عليه le champ électrique, il يكتسب une vitesse. Il gagne une vitesse. Et donc, comme il y a un champ magnétique, tu lui dit la force magnétique. Ou la force électrique, qu'on connaît, la force de Coulomb, c'est moins E fois le champ électrique. Regardez les forces. La première question, et ça on le fait toujours, montrer que l'on peut négliger l'effet du champ magnétique sur l'électron dans le cas où il est non relativiste. Non relativiste. Comment on peut savoir si on néglige هذا على هذا؟ كيفاش تفيريفي حسابات؟ La force magnétique est égale à Q fois V fois B sinus l'angle entre V et B. Exact. Donc c'est le module. Exact. Donc c'est le module. Donc le module تاع FM هو E fois le module تاع V vectoriel B. اللي هو E, je vais l'écrire en bas, hein, E module de V fois le module de B, produit vectoriel هذا, fois sinus l'angle qui existe entre les deux vecteurs. صح هذا أولا. Dans le cas, si je cherche le module de la force électrique, la force électrique, c'est E fois le champ électrique. Donc, qu'est-ce que ça donne? Donc, si je veux faire la comparaison, le truc le plus simple, je fais la division. Module de M, FM à la module de FE. وش يمد لي؟ يمد لي كي نقسم هذا اسمو هذا على هذا. يمد لي V B على E. صحيتي. Alors V B على E, B على E, كيفاش يتكتب pour une onde plane et tout, si on suppose qu'on est dans l'hypothèse, parce que l'exercice a pas une onde plane ou كذا, elle est belle, onde plane. Le plasma هدايا البلازما هذا يعني la vitesse ديالو plutôt l'onde dans le plasma, l'onde plane dans un plasma se propage à une vitesse C, مثلا. En général, c'est C. صح. وش على بالنا؟ على بالنا باللي B على E هو C. يا شيخ سينوس plutôt 1 sur C. لوش لا ديفيزيون. نعم 1 sur C.
ياك هكذا. سينوس ما ندخلوش في لا ديفيزيون. سي سينوس. دونك واش يمد لي هنايا؟ على كل حال ما يأثرش سينوس من بعدها. دونك tu vas avoir la force magnétique على la force électrique. شوف مليح واش يمد لك la vitesse sur C fois sinus. كي نقولوا حنا les électrons sont non relativistes, ça veut dire quoi? Les charges sont non relativistes, حب يقول ما تنطبقش عليهم la relativité d'Einstein. C'est une physique, une discipline de la physique qui s'applique aux charges, par exemple électriques, qui ont une vitesse qui avoisine la vitesse de la lumière. Donc, كي نقول أنا non relativiste حب يقول V صغير بزاف على C. وفي الحالة هذه تنطبق عليه الميكانيك، la mécanique classique, la physique classique. D'accord? Donc V صغير على C. وسينوس تيتا دائما صغير على واحد، ماكسيموم تاعو واحد. دونك هذا واش يصرى له؟ كسر هذا. هاليك سي ايفيدون. رشدي عبد الدو شوفي هنايا كيسك سا دون. نشوف. مادام هذا صغير بزاف على هذا وسينوس تيتا صغير على واحد، واش هذيك دونك صغيرة على القسمة دونك فوالا صغيرة بزاف على واحد. دونك لا فورس نيجليجابل. Voilà, donc Fm ou la force, mais en module direct, la force magnétique est négligeable devant Fe. هذه وحدة. Très bien. J'ai répondu à la première question et c'est toujours ces hypothèses. Charge non relativiste, on néglige telle force par rapport à une autre force. Zid, j'avance. Deuxième question. Déterminer en notation complexe la vitesse des électrons et en déduire l'expression de la densité de courant de conduction J. Donc voilà. Donc on a la deuxième question. قال لك حوس على V وحوس لي على la densité de courant J. D'accord? Densité de courant J. Voilà. Alors, هنايا V et J. Pour la vitesse, خلاص عندي l'équation M dV sur dt تولي moins E fois E. D'accord? Vous êtes d'accord ou pas? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a changé par rapport à l'expression Lula? Qu'est-ce qui a changé? Voilà, نحيت Fm. Parce qu'il n'y a plus de force magnétique, elle est négligeable devant la force électrique. وكنت قادر نزيد لكم ثاني une force alpha fois V. هذه وشنو alpha fois V هذه؟ واللي متشبع. وشنو alpha fois V هذه؟ فاش تفكركم؟ Force عاودوا de frottement. يعني هذه dans le cas où le plasma يكونوا des interactions بين les charges نزيدوا une force de frottement et puis on peut poser la question يقول لكم pourquoi on néglige cette force de frottement? Qu'est-ce qui fait? Quelle hypothèse nous permet de négliger cette force de frottement? Ça c'est un sujet que j'ai fait avant déjà. Oui, je pense. Exact. Il n'y a pas d'interaction entre les charges. Les charges sont éloignées. L'hypothèse de gaz parfait, yani, qui m'a fait de toi l'hypothèse de gaz parfait. Voilà. Pas d'interaction entre particules. Ça. Donc la force, tout est simple. I, D sur dt, tous les J oméga, V, c'est moins E, E. Donc V, tous les lits moins E fois E, divisé par JM oméga. Et ou là, on y la vitesse d'Yali. On y la vitesse d'Yali. Maintenant, la densité de courant. رد بالك.
Est-ce que هضر déjà من قبل دار des hypothèses عليها l'ionosphère de charge pratiquement خلاص في l'exercice شوف واش قال في الباراغراف الاولاني سواء يقولها سواء يعطيها لك سؤال ولازم نجاوب عليها قال لك les ions sont pratiquement immobiles. واش حب يقول immobile vitesse تاعهم تاع les ions تساوي زيرو. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont lourds. تقال la masse تاعهم كبيرة. En fait, parce que si vous calculez la vitesse, regardez, قال هذه la vitesse تاع l'électron ياك شوفوا la masse وراهي في المقام شفتوها. دوكا لو كان نحسب لا فيتيس تاع ليون كيفاش تجي لا شارج تاع ليون او كيما نفس القانون بي اف دي وكذا. وشنو لا شارج تجي موجبه جي grand M oméga fois E. Voyez à peu près. Regardez la vitesse de l'ion. Elle est inversement proportionnelle à la masse. Et si je calcule, je fais comme pour le champ magnétique, une chose est négligeable. La vitesse de l'ion, il y a E à la M oméga module de E. La vitesse de l'électron, اللي سميتو V الفوقا سميتو V module تاعو c'est E sur M oméga E. Maintenant, si je veux comparer les deux vitesses, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour comparer les deux vitesses? Qui m'aide pour la force magnétique et la force électrique? Division. Division. Je divise هذه على هذه. شوفوا نقسم هذه ion على la vitesse. نقولوا la vitesse de dérive تاع les électrons. واش تولي لي؟ كاع يروحوا يبقاو غير حاجة واحدة. La masse تاع l'électron على la masse تاع l'ion. وعلى بالنا بلي لا ماس تاع الالكترون صغيره بزاف على لا ماس تاع ليون ابوبخي بيناتهم. هذه ام والاخرى توزن 1836 ام. هذه تروح مع هذه تقريبا 1 على 1836. شتو شحال؟ Ouais, à peu près, c'est combien? C'est très faible. Donc, ça permet de faire quoi? Ça permet de dire quoi? Vitesse de l'ion très petite devant la vitesse de l'électron. Ça permet de dire quoi? La masse de l'ion est négligeable par rapport. Là, comme la masse de l'ion est très grande devant la masse de l'électron, ça permet de dire que la vitesse de l'ion est négligeable devant la vitesse. C'est pour ça هو قال في الباراغراف الأولاني قال les ions sont pratiquement immobiles. قال هذا راجع إلى ماذا؟ راجع إلى أنه لا ماس تاع لي زيون كبيرة بزاف قدام لا ماس تاع لي زيليكترون وبالتالي السرعة تاع لي زيون مهملة قدام السرعة تاع لي زيليكترون. Voilà. Si on vous pose la question, c'est comme ça qu'il faudra répondre. هاي. Maintenant, هو عطاها لي في التكست تسمى سهل لي نقص لي هاد لا كيسيون. قال لي خدم ديريكتومون بلي زيليكترون ما كان لا تكسر راسك تروح لي زيون تشوفهم خدم غير لي اون فا نيغليجي فوالا سيت نيغليجونس كيما نقولوا cela est permis parce que tout simplement la masse des ions est très très grande devant la masse des électrons. Voilà. Maintenant مادام نعرف لا فيتاس هذه كيفاش نجبد لا كوندكتيفيتي هايليك لا فيتاس هذه اللي تهمني لا كوندكتيفيتي gamma ou la densité de courant. J واش تساوي؟ J تساوي le nombre de charges par unité de volume fois la charge fois la vitesse. Vous dites le courant dû aux électrons parce que la vitesse des ions est négligeable. Donc تولي لي V ديالي صبتها هالك ال V c'est moins E sur JM oméga.
تولي لي نعوض في بالعباره تاعو تولي لي ان او كاري sur JM اوميغا او كان ما كاش كاينة. صح هذه هي دركا maintenant par identification avec la loi d'Ohm microscopique اللي تقول باللي J est égal à gamma E. D'accord. بالمطابقة هذه مع هذه شوفوا هنا عندكم هاليك وعندكم هذه وراه جاما جاما ان او au carré sur JM oméga. فوالا خلاص راني فريتها هذه لا كوندكتيفيتي تاعي l'unité تاعها c'est Siemens mètre moins 1 S fois mètre moins 1 ولا O moins 1 mètre moins 1 هذه وحدة. دوكا troisième question. Donner les équations de Maxwell dans le plasma, établir l'équation de propagation du champ électrique. On suppose que le plasma est un milieu de permittivité epsilon 0 et mu 0. Donc voilà. Donc la question numéro 3, on bat 4, il est arrivé. Donc Heilig. Question 3. Quelles sont les équations de Maxwell في وسط كيما هذا؟ وشنو هما؟ قال لك il est neutre. Il y a autant de charges positives que de charges négatives. ما هي المعادلة تاع ماكسويل هنا؟ Alors كاين 4 ما كاينش 20. ها هي لي جون باش نكملوا. Monsieur, qu'est-ce qui représente oméga? Oméga c'est la pulsation de l'onde électromagnétique. Le champ électrique الداخل هنايا اللي يجي لاحق عنده une pulsation oméga. يتكتب بهذا الشكل E égale E0 exponentielle J oméga T moins KR. Voilà. Une onde progressive qui se propage, qui a une pulsation. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire bouger les électrons, exciter les électrons et les ions. يبداو يتحركوا avec une pulsation oméga. Mais il se trouve que comme les ions tral bzaf sont très lourds devant les électrons, eh ben leur vitesse sera négligeable. Les électrons qui sont là, les électrons ils effectuent des oscillations. Alors, c'est quoi les équations de Maxwell dans le milieu? Divergence de B égale à 0. صح بديت بالبي وعلاش ما بديتش بالاو؟ خفت ولا؟ Divergence de E égale à 0 ثاني. صحيت علاش؟ علاش؟ فازي قلنا النومبر تاع لي زيون نيجاتيف هو صحيت صحيت هذا ما كان ديفيرجونس دو او ايكال زيرو زيد ديفيرجونس دو بي واش نقولوا عليه؟ زيرو كيما قلت لي روتاسيونيل دو او واش نقولوا عليه؟ واش يساوي؟ موان دي بي سور دي تي. موان دي بي سور دي تي صحيت روتاسيونيل دو بي هو مو زيرو جي بلس ابسيلون زيرو مو زيرو دي او سور دي تي صح. هنا سقسيتوني من قبل وشنو لا ديفيرونس بين هذا والديالكتريك والكوندكتور تما ما تبانش كي تشوف هكذا ما تبانش قال ما تبانش شغل كاع كيف الفرق هاوليك هنا جي يساوي جاما او ياك في البلازما جاما او في الكوندكتور جاما او في الديالكتريك جاما او بصح شوف فما الديفيرونس عندك ديالكتريك جاما يساوي صفر ديالكتريك بارفي باسكو في البروغرام كاين ديالكتريك بارفي جاما يساوي صفر
عندنا conducteur. Bon, احنا نخدمو في الرégime quasi stationnaire, c'est-à-dire les fréquences صغار على 10 puissance 13 Hz. أما في الحالة هذه gamma est constant ما يتبدلش كما الكويفر. قال النحاس عنده conductivité, c'est un conducteur. L'argent a une conductivité, l'aluminium a une conductivité. Et ces conductivités sont supposées être constantes. Pour le plasma, où je te gamma ديالو كيفاش؟ روحوا شوفوا هنايا. Est-ce qu'il est constant? S'il n'est pas constant, il dépend de quoi? هاوليك الجاما تاع البلازما شوفوه مليح. ماشي كونستون هذا ماشي. Il dépend de quoi? لا فريكونس. La fréquence صحيت. الجاما تاع البلازما dépend de la fréquence. هاوليك la différence. D'accord? Par rapport راني نجاوبكم par rapport لواش نديرو حنا في البروغرام. D'accord? في دي إلكتريك بارفي جاما يساوي صفر. تسمى هذا جي يروح في دي إلكتريك بارفي. ما يوليش عندك جي هذا يروح بزيرو. يبقاو غير هادو أربعة. هذا كيما راه هذا كيما راه هذا كيما راه وهنا الجي هذا يروح بزيرو. أنا مهند. شيخ والجرونتين كونستون ثاني. هذا راني نهضر على البلازما. الجرونتين في الجرونتين هضرت على البلازما خدمنا في البلازما. Maintenant, en général, quand tu vas prendre un conducteur, تروح برا par exemple تمشي تلقى حديدة محطوطة في الأرض وترفدها. Est-ce qu'elle est électrisée? Est-ce que tu as de l'électricité? Tu sens de l'électricité? Ou là elle est neutre? La barre métallique تقدر ترفدها كي ترفدها تضرب إلكتريسيتي. راني سقسي راك تمشي برا لقيت حديده في الارض اون جينيرال ولا مورسو دو بوا ولا دو شي با ميتال تو راماس كي تروح تجبد اون فا ريغولي ان بو كي تروح تتعشى ولا تفطر تحكم لا فورشات ولا المغرف ضرب الكتريسيتي باك ايماجيني que c'était électrique on aurait ce phénomène là et toutes les fourchettes et les cuillères seraient en bois لازم نرجعهم كاع بالحباب. Alors, est-ce qu'ils sont électriques? Ils ne sont pas électriques. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont neutres. Ils sont tous. Mais en général, si vous prenez un bout de bois ou la métal ou là, il n'est pas électrique. C'est pour ça que نخدمو دايما dans le cas des milieux où rho هذاك supposé zéro, que ce soit les conducteurs, que ce soit les diélectriques, que ce soit le plasma, on a rho égale 0 parce qu'en général la matière qu'on étudie et dans la réalité, elle est neutre. Il y a on peut le démontrer. Hein? D'accord. هذا هو. نجي نكمل لا ديفيرونس بيناتهم في ثلاثه هاي ليك دي الكتريك بارفي ما عندوش كوندكتيفيتي. الكوندكتور بون كوندكتور ثاني عنده كوندكتيفيتي كونستانت نخدمو هكذا والبلازما عنده كوندكتيفيتي كي ديبون دو لا فريكونس. نعم مسيو كيقولوا لنا سي لا كوندكتيفيتي ايت élevée واش يصرى؟ bah c'est un bon la conductivité est élevée. alors هنا نطيحو في رانا نخدمو في conductivité élevée كي يكون un conducteur. D'accord. Maintenant qu'il y a une conductivité élevée ou qu'il y a une conductivité parfaite. C'est-à-dire يقولوا le conducteur parfait. Conductivité élevée, c'est un conducteur, un bon conducteur. Maintenant, quitte que la conductivité élevée, ça veut dire que
pratiquement les charges électriques mais pénétrées chez le dakhal. Des matériaux. Voilà, les charges électriques mais elles se mettent sur la surface. Ou l'onde électromagnétique ne pénètre pas dans le conducteur, le bon conducteur. C'est-à-dire tu as ça, regarde. Si tu parles balak l'effet de peau, à l'onde électromagnétique qui dit electromagnetic wave qui dit dans un solide. Dans un Il a une solide. capacité de laisser passer le courant. Le champ électrique il pénétrait jusqu'à une distance D. On a ce qu'on appelle l'effet de peau, l'épaisseur de peau. Mais il n'arrive pas à traverser Kamel. Donc qu'est-ce qu'on a? Plus la conductivité est élevée, plus la conductivité est élevée, plus l'onde ne pénètre pas. Plus la profondeur de pénétration, donc je vais l'écrire ici, plus la profondeur de pénétration est faible. D'accord? C'est à cause de la conductivité gamma. D'accord? Donc, on a les équations de Maxwell. Je vais les sélectionner. Select. Voilà. Très bien. Hamlik. هذوما les équations de Maxwell ديالي. قال maintenant من هاد l'équation نجبد l'équation de dispersion et l'équation d'onde si vous voulez ou l'équation de dispersion. Alors, شوفوا مليح. عندنا هذه rotationnelle de B تولي mu0 gamma E plus 1 sur C carré dE sur dt. واش نديرو كيما في الفيد rotationnel du rotationnel de E. باش نجبدو l'équation d'onde دائما نديرو هكذا. C'est gradient de divergence de E moins le Laplacien de E. Or, la divergence de E est nulle, donc نلقى moins le Laplacien de E. صح؟ هذه وحدة. ثانيا, je refais le même calcul du rotationnel de E. Le gradient, donc en utilisant cette fois-ci les équations de Maxwell. C'est le rotationnel qui dit de moins dB sur dt. ومن واش ندير جماعة؟ واش ندير؟ عودوا. Moins d sur dt, je permute rotationnel de B. L'IWA moins d sur dt. Le rotationnel de B, c'est la quatrième équation هايليك. هذه نعوضها بmu 0 gamma E plus 1 sur C2 dE sur dt. Voilà. تولي لي moins mu 0 gamma dE sur dt moins 1 sur C2 d deuxième de E sur dt2 على خاطر المشتق تاع المشتق تولي دو فوا وهذا المشتق مرة وهذا المشتق زوج مرات تولي لي هكذا. هذا واش راني حاسب؟ راني حاسب روتاسيونيل دي روتاسيونيل دو E. من جهة شوف واش صبت ومن جهة صبت ناقص لابلاسيان دو E. Donc صبنا ثاني j'ai trouvé aussi que c'est égal à moins Laplacien de E. L'équation d'onde تاعي دوكا واش تولي لي؟ تولي لي هذه تساوي هذه، دونك هذه 2 وهذه اللي صبتها مع الاول ندير 1 ايكال ا 2 دونك موان لابلاسيان ايكال ا موان سا. شوفي موان دونك نحي كاع لي موان
تولي لابلاسيان دو او وهذوما نجيبهم في الطرف الاول moins 1 sur C2 d deuxième de E sur dt2 moins mu 0 gamma dE sur dt égale à 0. هاي l'équation d'onde تاعي. وشنو هو الاختلاف par rapport au vide؟ وين كاين جاما؟ ايوا في الفيد ما كاش gamma. Gamma égale 0. Il n'y a pas de conduction, il n'y a pas de charge électrique. خدمنا dans le vide en absence de charge et de courant. هذه واحدة. دركا نجي لهنا. قال دوكا la relation de dispersion. منين نجيبها؟ La relation de dispersion كيما في الفيد لقينا K égale oméga على C. هذيك la relation de dispersion. Relation de dispersion dans le vide صبناها هكذا ياك دركا نعاود نحسب غولاسيون ديسبرسيون في البلازما كيفاش ندير عندنا لابلاسيان دو او كي تكون اونت بلان بروغريسيف فوالا النتيجه هذه ما بقاش نحسب فيها معروفه لابلاسيان دو او سي لاناليز فيكتوريال. C'est moins K au carré, j'utilise les résultats de l'analyse vectorielle. C'est moins K au carré في ال E. درك من بعد هادو ما نحسبهم. شوفوا مليح. أنا واش راح نخدم؟ راح نخدم هكذا باش تجيني سهلة. Laplacien de E est égal 1 sur mu 0 gamma dE sur dt plus 1 sur C carré d deuxième de E sur dt2 هيك هكذا هكذا moins هذا moins moins d sur dt soit هكذا. Voilà ce que je trouve. ياك دركا هذا لابلاسيان دو E قلنا هو moins k au carré في ال E. باش ما تخلطليش الحساب نحسب هذا وحده هذا نحسبوه منا وحده. واش يمد لي؟ مو زيرو غاما حسبتو ياك الغاما تاع مقبيلات هاوليك ان او كاري سور جي ام اوميغا دونك هاوليك ان او كاري مو زيرو ان او كاري سور جي ام اوميغا دي او سور دي تي هو جي اوميغا او هذا J oméga moins plus 1 sur C2. 1 sur C2. La dérivée seconde de E par rapport au temps, c'est moins oméga carré E. Regardez qu'est-ce que ça donne. Alors, il y a des simplifications. J oméga et J oméga. Maintenant, je peux نكتب باللي هذا يساوي هذا. هذا الطرف الثاني يساوي الطرف الأول. Donc, واش يولي لي؟ يولي لي moins k au carré E qui est égal à mu 0 NE carré sur M moins oméga carré sur C carré هادو ثاني راهم مضروبين في E. Je simplifie les E. J'inverse le signe ici. K carré, c'est oméga carré sur C carré, moins mu 0 NE carré, divisé par M. كان ما كاش. C'est bon جماعة قريب نكمل. جماعة راكم تبعوا فيا ولا والو؟ يا une coupure de connexion. Oui, أنا معك. جاب لي ربي une coupure de connexion. لا Non, monsieur, actuellement, non. هنا نسمعكم تري بيان صح. دونك هنا شوفوا واش تولي لي نضرب ونقسم على ابسيلون زيرو باش يكونوا كيف ستادير جو في فير ابارايتر هذا لو سي كاري هذا هنا يولي لي كاو كاري هو اوميغا كاري سور سي كاري موان ان او كاري سور ام ابسيلون زيرو. وراكم تشوفوا هذا الابسيلون زيرو اللي في البسط مع الميو زيرو
هو 1 على سي كاري ثاني. دونك واش ندير؟ 1 على سي كاري في أوميغا كاري ناقص ان او كاري sur m epsilon 0 صح؟ هاوليك دركا هدايا هذه واش نقول لها؟ واش تكون هذه؟ واش تمثل هذه؟ Pulsation. Voilà, c'est une pulsation au carré اللي هي متعلقة بان والام والابسيلون زيرو اللي هما الخصائص تاع البلازما، ولهذا هذه اوميغا بي اللي هي لا راسين تاع واش راكم تشوفوا هنايا هي tout simplement la pulsation de plasma. Pulsation de plasma. Voilà. Donc, alors, il y a la relation de dispersion. Il y a K qui est égal à oméga carré, ou oméga P carré sur C carré, tête la racine. La relation de dispersion. Relation de dispersion dans un plasma. Voilà, c'est bon les jeunes. Donc, هذه هي اوميغا كاري موا اوميغا بي. ومن بعد فوالا قال لك حسب تطبيق عددي الوحدات جماعه اون سي جامي. وشنو الوحده تاع اوميغا واوميغا بي؟ radians par seconde. Voilà. هكذا. تجبدوا لي la vitesse de phase ou la vitesse de groupe. كيفاش نحسب la vitesse de phase et la vitesse de groupe? La vitesse de phase, il y a le oméga sur K. Oui. L'autre de oméga sur dk. dk. نخرجوا la formule تاع oméga. Voilà. Oméga sur K اللي هي donc نقسموا oméga على واش صبت اللي هي oméga carré moins oméga p carré sur c carré تحت la racine يعني puissance 1 demi et ça donne donc si j'ai le c هذا carré puissance 1 demi يطلع الفوق يولي oméga c على oméga carré moins oméga p carré puissance 1 demi ومن بعد الاوميغا كاري هذا نخرجوا برا عامل مشترك يولي اوميغا مع الاوميغا تاع البسط se simplifie et ça donne tout simplement vitesse de phase qui est égale à c sur 1 moins oméga p carré divisé par oméga carré puissance 1 demi. Voilà, هذه هي. Donc هذه vitesse de phase. Oui. Monsieur. Oui, oui, je vous entends. Monsieur. راحي. مش la question 5. واش تقول la question 5 صبري. Question 5. Oui. On suppose que l'on dépolarise rectilinément avec un champ électrique d'amplitude déterminé en notation réelle les expressions de E et B. صح. Très bien, سهلة هذه سهلة عبدي والله غير سهلة. Donc on se place dans le cas où une oméga supérieure à oméga P. L'on dépolarisé suivant OY وعطاها لي الفوقها قال لي تسمى هذيك مع الاول قال لي او مي عندك الحق لازم نديرو كلش اكسبونونسيال جي اوميغا تي موان كا زد مع الاول عطاها لي هكذا ومن بعد قال لي on suppose que ce champ électrique est polarisé polarisé suivant OY واقيلا ياك يتسمى واش نديرو كيفاش يتكتب الاو هذا كيفاش يولي هاي كيفاش يولي او كيفاش نكتبو واش يتبدل كي قال لي بولاريزي سوفون Y Les E0
E0 exponentielle G oméga fois Y. Voilà, J oméga T moins KZ polarisé suivant EY. هكذا. دركا هذا الشون électrique. Maintenant, واش قال لي؟ قال لي pardon, j'ai touché quelque chose. Attendez, voilà. هاي ولات. قال لي احسب لي B. Déterminer les expressions réelles ou B ثاني يحسب لي B. هو راه بروبليم نحسبوا له B. هاوليك. Donc en réel, déjà B, c'est K vectoriel E sur oméga, parce que l'onde est plane progressive. Donc en bas, faites attention. LB ou à K suivant EZ. D'accord? C'est K suivant EZ. Ah, comme d'accord. Progressive ou la régressive? Qu'est-ce que tu le cas? Régressive. Régressive هذه. Oh. لا progressive non. لا بالك عييتوا شوية. عييتوا شوية بالك. باسكو ثلاث سوايع ثاني فيها فيكتوريال كا او زد. فوالا فيكتوريال. دونك انا سكو جو في هذا كومبلي باش ما نبقاش نكتبو نسميه او اون موديول. دونك ندير او يغريك على اوميغا، وهنا الكا على اوميغا في او زد فيكتوريال او يغريك او زد فيكتوريال او يغريك واش يمد لي؟ او اكس. او اكس يعطيك الصحة. والاو هذا من بعد فو الغومبلاسي في الكتيبة الأخرانية. ردوا بالكم دوكا زعما واحد لو كان يحب يعوض ولا واش يكتب؟ صح الكا على اوميغا. Je peux le remplacer. Et si je le remplace, qu'est-ce que je vais mettre? 1 sur V. Quel V? سي Vitesse de phase. Vitesse de phase. راك فهمتني. Voilà. B égale moins E0 à la vitesse de phase exponentielle J oméga T moins KZ. Ah, ça fait plaisir qu'il te faire moi, la belle. B égale à E0 sur phi. Maintenant, je voudrais l'écrire en notation réelle. Le E d'Yali, c'est tout simplement E0 cosinus oméga T moins KZ EX. Ou le B, هو moins E0 sur V phi cosinus oméga T moins KZ. Pardon, l'oulani c'est EY. Nathani شفت le champ électrique suivant EY ou le champ magnétique suivant EX. Avec l'écriture réelle d'Yelha. C'est bon. Maintenant, vous allez me dire, monsieur, au début, vous avez remplacé K sur oméga par C. Il n'y a pas de problème. C'est que la vitesse de phase, elle est supérieure à C ou égale à C. Puisque la vitesse de phase, la propagation qui coule oméga supérieur à oméga P. Donc هذا كبير على هذا. Donc واش كاين في البسط في المقام صغير على واحد. Donc C على quelque chose qui est inférieur à 1 donne une vitesse qui est supérieure à C. Donc l'hypothèse avec ta force magnétique qui نقسموها على force électrique لقينا vitesse على sinus على C sinus θ. Même لو كان تعوض هنا vitesse de phase راهي كبيرة على C. Donc ça va donner la même chose. La force magnétique sera toujours négligeable devant Fe. D'accord? Donc c'est la même chose. هذا مكان. Et que je ne vais pas trop vite. On va bientôt terminer. Hein. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous libérer. Vous êtes courageux. Vous résistez. Masha'Allah. Allah yabarak. Voilà.
Monsieur, في la notation réelle, وقتاش نديرو sinus? ديري sinus qui يكون هنا J. Qui يكون هنا J. C'est-à-dire, regarde, tu veux passer à la notation réelle. Par exemple, عندك un E qui est écrit comme ça, qui est écrit comme ça. J, E0 exponentielle J oméga T moins KX. مثلا. Et bien, quand tu voudras passer à... Comment je fais, en fait, pour passer? Regarde. Tu fais J, E0, had l'exponentielle, ça sera cosinus, واش كاين هنا, زائد J sinus, واش كاين هنا. ياك؟ دوكا كي توزعي J هذا لداخل, يولي J مضروب في كوسينوس. والجي مع جي يولي موان سينوس. دونك شكون اللي يولي غيال دوكا كي وزعنا لو جي هنايا؟ شكون؟ فوالا موان سينوس. Tu vois après هنا تدي موان سينوس parce que tu as un J ici. C'est comme si tu as rajouté un pi sur 2. كاين اللي يخدم بطريقه اخرى. Voilà, c'est juste bien sûr. يكتب هكذا هذا جي يولي E0 exponentielle J oméga T moins KX plus pi sur 2. هكذا. Maintenant هذا واش يولي؟ يولي لي E0 cosinus ندي la partie réelle oméga T moins KX plus pi sur 2. وهذاك oméga T moins KX plus pi sur 2, ce sera moins sinus, ce sera moins E0 sinus de, et je retrouve le même résultat. Moins sinus, Kif kif. Ok? Ok, merci. Je vous en prie. Voilà. Donc, on a maintenant vitesse de phase, vitesse de groupe et je vous libère. Et c'est l'essentiel. Donc, vitesse de groupe, qui m'a calculé Abdido, نحسبوا دي اوميغا على دي كا. بصح انا عندي العلاقه التاليه يدخل كاو كاري هو اوميغا كاري moins oméga p carré sur c carré. Yak. Ce que je vais faire. Le oméga égale la racine de k carré fois v carré, fois c carré plus oméga p carré. فهمتك, il y a plus simple. Comment tu. Voilà, معليش. بالك درتي هكذا. C'est dérivé par rapport à k. Voilà. Je calcule les différentiels, t'as les deux. Les différentiels. La différentielle, tu as le premier membre. وشنو هو 2K dk. La différentielle, tu as le second membre. C'est une constante, oméga P. Donc, tu me dis 2 oméga d oméga. Divisé par la constante C carré. Tu enlèves les oméga, les deux hadoma, ou تجيبي هادو زوج تجيبيهم منا. وهذاك le C carré تديه من هنا. يولي لك C carré est égal à oméga d oméga à la k dk. وهذا وشنو هو oméga à la k? C'est la vitesse de phase. Ou d oméga à la dk, c'est la vitesse de groupe. Donc, la vitesse de groupe, c'est C carré, elle a la vitesse de phase. OK? Donc, هذيك la vitesse de phase اللي حسبناها علما la vitesse de phase إلا شفيتو صبنا vitesse de phase égale à C divisé par هذيك la racine 1 moins oméga p carré sur oméga carré puissance 1/2. Et donc, je remplace C carré à la C, elle a la racine, voilà, تروح oméga p carré, elle a oméga carré puissance 1/2. C carré, voilà. Voilà. Exactement. Vitesse de groupe qui est égale à C fois la racine, puissance 1/2 هذاك كتبوه كيما حبيتو. Puissance 1/2, oméga p carré sur oméga carré. هذيك la vitesse de groupe. La vitesse de groupe inférieure ou égale à C. Dima. Voilà. Voilà, هذه. Normalement, c'est une bonne révision. Bon, pour le SSA, je peux rajouter les séances demain, puisque tout l'examen dimanche. Yak, Inch'Allah. العشية. Le NST, l'examen غدوة إن شاء الله على 8:30 بإذن الله. توقيت المحلي
Inch'Allah, ça ira bien. Ça va bien se passer. Ouais, je vous souhaite beaucoup de courage. Bon courage. J'arrête pas que l'enregistrement, hein, ça m'a fait plaisir.